وإذا مرضت فهو يشفين। 18 के लिए एक मुजर्रब अमल। हमल के इब्तदाई 3 माह के अंदर ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमल भी सलामत रहेगा और बच्चा पैदाइश के बाद भी महफूज रहेगा। ज़रूरत के मुताबिक स्याह मिर्च और अजवाइन लेकर अब ये वजीफ़ा करें। अगर आपको वजीफ़ा करना नहीं आ रहा तो फिर आप इसको चला कर रख दें। जब वजीफ़ा पूरा हो जाए तो फिर आप फूंक मार दें और उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लें। जो वजीफ़ा करना है वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामा फ़कसवनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इस आयत मुबारका को 41 बार पढ़ना है और फिर सूरतुल काफ़िरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसको 7 बार पढ़ना है और फिर सूरतुल मुज़्ज़म्मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमह्हिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अंकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला। इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फ़िरऔन रसूला फ़असा फ़िरऔन अर्रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला।
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اس کو 7 بار پڑھیں اور پھر سورہ الم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس کو بھی 7 بار پڑھ لیں تو وہ خاتون کالی مرچ کے 7 دانے اور تھوڑی سی اجوائن روزانہ نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ حمل بھی محفوظ رہے گا اور پیدائش کے بعد بچہ بھی محفوظ رہے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 2 عمل اٹھرا کی اس مریضہ کے لیے بھی مفید ہیں جس کا حمل ساکت ہو جاتا ہو، اور اس کے لیے بھی مفید ہے جس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد مخصوص علامتوں کے اظہار کے بعد فوت ہو جاتا ہو. تو آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھرا کا علاج ہو جائے گا.